لنأخذ عدد صحيح طبيعي، مثلا 41. 41 عدد صحيح طبيعي. هل هو عدد عشري؟ Est-ce que le nombre 41 est un nombre décimal? Donc, effectuons la division euclidienne par 10 ou par 100 par 1000. Nous choisissons la plus facile. 41 divisé par 10. 41 divisé par 10, 4. 4 fois 10, 40. 41 moins 40, 1. On met la virgule, 0 à droite de 1. 10 divisé par 10, c'est 1. 1 fois 10, c'est 10. La différence de 10 et 10, c'est 0. Donc, le reste de la division euclidienne de 41 sur 10 est 0. Donc, 41 est un nombre décimal. ننجز القسمة الأقليدية للعدد 41 على 10 أو 100 أو 1000. نختار الأسهل وهي على 10. 41 مقسمة على 10 فيها 4 في 10 40. فرق 41 و 40 هو 1. نضع الفاصلة وننزل 0. 10 مقسمة على 10 فيها 1 في 10. فرق 10 و 10 هو 0. إذن فالباقي القسمة الأقليدية ل 41 على 10 هو 0. إذن فالعدد 41 هو عدد عشري. إذن نستنتج من هذا المثال بأن كل الأعداد الصحيحة الطبيعية هي أعداد عشرية. Tous les nombres entiers naturels sont des nombres décimaux. Et comme ça, toutes les opérations qu'on avait pour les nombres entiers naturels sont valables et pour les nombres décimaux. Et ils ont les mêmes techniques. Soit pour l'addition ou pour la soustraction, pour la multiplication et pour la division euclidienne. إذا بما أن كل عدد صحيح طبيعي هو عدد عشري، العمليات اللي عندنا في الأعداد الصحيحة الطبيعية عندنا كذلك في الأعداد العشرية بالخاصيات ديالها وبكذلك التقنيات ديالها. إذا غندوزو المثال مسألة باش نشوفو الأعداد العشرية والأعداد وتقنيات حساب تعبير. إذا نأخذ هذه المسألة. اشترت ليلى 3 كيلوغرامات من البطاطس بدرهمين للكيلو الواحد فاصلة 50 بدرهمين فاصلة 50 للكيلو الواحد، ثم 3 كيلوغرامات من البصل بدرهمين فاصلة 50 للكيلو الواحد. اكتب تعبيرا حسابيا للمبلغ الذي دفعته ليلى ثم احسب هذا التعبير. إذا نترجم هذه المسألة إلى الفرنسية. ليلى
a acheté 3 kilogrammes de pommes de terre à 2,50 dirhams pour le kilo. Et 3 kilogrammes d'oignons à 1,50 dirhams le kilo. Écrire une expression de calcul qui permet de savoir la somme qu'a payé Leïla. Calculer cette expression. Donc, Leïla a acheté 3 kg de pommes de terre à 2 dirhams 50 pour le kilo et 3 kg d'oignons à 1,50 dirhams le kilo. Écrire une expression de calcul qui permet de savoir la somme qu'a payé Leïla. Calculez cette expression. Donc, Leïla, donc on a le prix de 3 kilos de pommes de terre, c'est 3 fois 2,5. Puis le prix de 3 kilos d'oignons, c'est 3 fois 1,50. Et la somme qu'a payé Leïla, c'est la somme de ces deux prix. Et on calcule cette expression. ليلى اشترت 3 كيلو من البطاطس. إذا ثمن البطاطس هو 3 في 2.50 وثمن البصل هو 3 في 1.50. الثمن الذي دفعته ليلى للخضار هو مجموع هذين الجدائين. إذا لنحسب هذين الجدائين نضع العملية. On pose les opérations 2,50 fois 3. C'est plus facile de faire ainsi. 3 fois 0 c'est 0, 3 fois 5 c'est 15, je retiens 1, 3 fois 2, 6 c'est 1, 7, 2,
chiffre avant la virgule. 7,50 plus 1,50 fois 3. 3 fois 0, c'est 0. 3 fois 5, c'est 15. Je retiens 1. 3 fois 1, c'est 1. Et 1, c'est 4. 1, 2, la virgule. Plus 4,50. La somme, 4, les unités sous les unités, 50, 0, 5 plus 5, c'est 10. Pardon, c'est 10. 12. 12, on a trouvé 12. Donc, Leïla a payé 12 dirhams pour la somme. Pour les fruits, pour les légumes, pardon. Leïla a payé 12 dirhams pour les légumes. إذن ليلى دفعت للخضار 12 درهم ثمن الخضر التي اشترت. إذن هنايا كتشوفوا بأن لدينا 3 في 2.50 زائد 3 في 1.50. هنا تعبير ليس به أقواس. إذا شفنا بالنسبة للأعداد الصحيحة في الدرس ديال الأعداد الصحيحة بأن إلا ما كانش عندنا الأقواس فإن الأولوية نعطيها للضرب أو القسمة إلا كانت عندنا القسمة. إذا لهذا حسبنا أولا الضرب عاد من بعد جمعنا. الآن غادي تحسبوا لي إذا هذا القنا يساوي 12. Dans une expression de calcul où il n'y a pas de parenthèse, on donne la priorité au produit. Puis, quand on calcule les deux produits, on fait la somme.